ang atuang kining pagpasiga sa suga. So, nakaibagin mo nga gikawat na pero buyag gihurot yung kuha ang kurente. Yamanin challenge ato sa mga tanod nga di ta malipat, no? Hagbay randa na giga pero gihurot yung kuha ang wire, electrical wire na to. Dili na kwarta nako, kwarta sa mga official, dili na kwarta na natundanan. O tataw lang nga dapat magtinabangay tagbantay. Una natin nasakpan nga nangawat ana unya na sa home care karon napatay pipila ka buok nga we're coordinating with the police station para dakpo na mga tawhana kay dimensyon na magita nga mao niya mga kuyog